Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you're fine. First of all, I'll tell you about Gulliver's Travels. Why did Swift write this novel? Because Gulliver's Travels, as a work of great artistic genius, has not one but several meanings. These meanings can be viewed in terms of Swift's views about man and society, especially his conception of man's limitless ambitions, the vanity of human notions of greatness and perfection, and the illusion of progress. Gulliver's Travels presents society as something always in danger from forces of disruption and an institutions steadily degenerating. Jonathan Swift wrote Criticism on Part 2, Chapter 7. This chapter is also important because it hurts the British people and the government in particular. The use of sarcastic words in this chapter is also seen. For example, Gull calls the king's intellect confined, while the reality is the opposite. The king's views on productivity. Gull's style is actually a great example of Swift's use of irony. I am going to translate Part 2, Chapter 7 into Urdu. Now we start. गुल का ख्याल था कि बादशाह बहुत तंग नज़र है और शायद इसकी वजह ये है कि वो एक तन्हा जजीरे पर हुकूमत करता है और इसे बैरूनी दुनिया के हालात से वाकफियत नहीं है। गुल ने बादशाह को पेशकश की कि वो एक ऐसा नुस्खा फराहम कर सकता है जो तबाहकुन हथियार बनाने में मदद दे सकता है और बादशाह को अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के काबिल बना सकता है। लेकिन बादशाह ने सख्ती से कहा कि तुम जैसे नामर्द और हकीर से कीड़े के मुंह से ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। बादशाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तबाहकुन हथियार तैयार करने की बजाय अपनी आधी सल्तनत गंवाना बेहतर समझेगा। बादशाह की तंग नज़री का एक और सबूत ये भी था कि जब गुल ने उसे बताया कि बरतानिया में हुकूमत चलाने के लिए रहनुमाई फराहम करने के लिए बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, तो बादशाह कहने लगा कि इस काम के लिए किताबों की क्या ज़रूरत है। हुकूमत चलाने के लिए अमली महारतों और दानिशमंदी की ज़रूरत होती है, किताबों की नहीं। बादशाह ने कहा कि किसी मुल्क की सही खिदमत तो ये है कि उसकी पैदावारियत में इजाफा किया जाए। जहाँ साल में एक फसल होती है वहाँ 2 बार हो तो ये खिदमत तमाम सियासतदानों से ज़्यादा होती है। गुलिवर के मुताबिक ब्रॉबडिंगनैग के लोगों के अलूम महदूद थे और उनके अलूम में तारीख़, अखलाकियात, शायरी और रियाजी वगैरह के अलावा कुछ न था। ये लोग सनती तरक्की से भी वाकिफ़ नहीं थे और ये लोग मुजर्दात पर यकीन नहीं रखते थे। इस मुल्क में किसी कानून पर तबसरा करना जुर्म था और अशात की सहूलत के बावजूद ये लोग लाइब्रेरियों को वुसअत ना दे सके। वो लोग अपनी तहरीरों में सादा अंदाज अपनाते थे और गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस मुल्क की फ़ौज ताजरों और किसानों पर मुश्तमिल थी। उनके जनरल वगैरह बग़ैर तनख्वाह के काम करते थे। इन लोगों को फ़ौज की ज़रूरत ही क्या थी, लेकिन कुछ अरसा पहले इन लोगों को आम इंसानों वाले आर्ज़े ने आन घेरा था
اور اونچے درجے کے لوگ مطلق الانانیت حاصل کرنا چاہتے تھے اور عوام ان کے استحصال سے نجات پانا چاہتے تھے۔ جوناتھن سوئفٹ wrote criticism on part 2 chapter 8. Now I am going to start in Urdu. بادشاہ چاہتا تھا کہ اب گل اپنے ہی سائز کی عورت تلاش کر کے شادی کرے تاکہ اس کی افزائش نسل ہو سکے، لیکن گل نے یہ خیال پسند نہ کیا اور اس جزیرے سے واپس جانا چاہا جہاں وہ پہلے ہی 2 سال گزار چکا تھا۔ ایک روز گل کو چھوٹے سے صندوق میں ڈال کر ملکہ اور بادشاہ اپنے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے لے گئے۔ اچانک ایک عقاب نے وہ صندوق اپنی چونچ سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اڑ گیا۔ وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ 2-3 عقاب اس کے اوپر پل پڑے اور نتیجتاً گل نیچے گر گیا، لیکن خوش قسمتی سے ایک جہاز جو وہاں سے گزر رہا تھا کہ کپتان نے اسے بچا لیا۔ کپتان کا نام مسٹر ٹامس ولکاکس تھا اور وہ شروفائر کا رہنے والا تھا۔ گل نے اسے اپنی بپتا سنائی، لیکن اس کپتان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ گل نے اس ملک کی کچھ چیزیں انہیں دکھائیں اور کپتان اسے برطانیہ پہنچانے پر رضامند ہو گیا۔ جہاز 3 جون 1706 کو برطانیہ پہنچ گیا۔ گل کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر بونو کے جزیرے پر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا اردو میں جو تنقیدی تبصرہ ہے وہ بتانے لگی ہوں، تاکہ وہ لوگ جن کو انگلش کی سمجھ مشکل سے آتی ہے تو اس کو سمجھ سکیں۔ پارٹ 2 چیپٹر 7 میں یہ باب بھی کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس باب میں برطانوی لوگوں اور بطور خاص وہاں کی حکومت پر گہری چوٹ کی گئی ہے۔ اس باب میں تنزیہ کلمات کا استعمال بھی نظر آتا ہے، مثلا گل بادشاہ کی عقل کو کانفائنڈ کہتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بادشاہ کے نظریات پیداواریت پر گل کا طنز اصل میں سوئفٹ کے آئینی کے استعمال کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اور پارٹ 2 چیپٹر 8 پر یہ تنقید کی گئی تھی کہ اس چیپٹر میں گل اپنے ملک واپس آ گیا ہے۔ عقاب کا اسے اڑا لے جانا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ صحیح سلامت گھر لوٹ آیا۔ یہ باب اس پارٹ 2 کا اختتام ہے۔ گل کو ہر چیز اب بہت چھوٹی چھوٹی لگ رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، آپس میں شیئر کریں، اور اللہ آپ سب کو صحت و تندرستی دے، آمین۔